गोटे थर पानी छाड़ुची आउ थे पानी बढ़ी जाउछि या भितरे 15 दिन भितरे तीन थर बन्या बा चारि थर किछि जगार बन्या देखिले लोक माने। भद्रक जिलार धुसुरी बा धामनगर ब्लॉक धुसुरी अंचल आम अच्छु जोटि कि अर्जुनपुर पंचायत पाखे आप देखुं ये रही कोचिला नदीर दृश्य आम देखा बैतरणीर एक शाखा नदी नदी कोभली भाव में उछुलिकी अच्छी तार चित्र आपण मैंने देखुं एमती कि ब्रिज जो पिलर गुड़िक रही है साधारणतः से पिलर पाखापाखि बुड़ीबा परिस्थिति ये रही नदीर दृश्य नदीर बंध उपरे से दृश्य आपको देखाइबी। बंध उपरे रहुचंती शह शह परिवार जो मानकर पानी कमिबारे ना नेउ नाही। गोटे थर पानी कमुची पुणी लघुचाप होउची ऊपर मुंडरे वर्षा होउची पुणी थरे गाँ को पानी पशुची से ऊपर को आसुचंती ये गोटे अभ्यास रे परिणत हो गलानी। या भितरे तीन थर बन्या चारि थर पाखापाखि बन्या आसिलानी समानक अंचल रे एबे भी बंध तळकू जदी आपनक मोर डाहण पार्श्व को टिके नजर पकाइबा चेष्टा करेंगे एबे भी घर भितर पानी रही जो मैंने बंध तले रोचंती से माने बंध ऊपर को आसिचंती। प्रतिक्रिया नबा आम सहित अच्छी एई स्थानीय लोक माने। आपनक घर एई पाखरे आज्ञा केते थर पानी पसलानी आपन पानी 4-5 थर तो पानी पशिलानी सब बळे बंधर रहउचु आ असुविधा बहुत भोगुचु। एकर चुली फुल्ल पानी पजाइछि खाया पिया भारी असुविधा एने रोसई करके दउथिले से 2 दिन हला बंद कर देथिले आज देइछिन गोटे दिन तापर पाल गोटे पाल दउना 4-7-8 जन परिवार गोटे पाल दउना काटिकी दउछि फाळे फाळे गुरु गाई छेली मेंढा रहिबे किमिति कोन करिबे किमिति सेई कथा चिंता करछु। चाळ पत्र सब भासी भुसी भेदी भेदी जाइछि भारी परिस्थिति बर्तमान जटिल आ गोटे थर पानी कमुनी पुणी जो वर्षा एबे आपण बंध ऊपर रहउचंती पुणी ता ऊपर वर्षा मते फेर से बंध रहउछु आ घर को जीवा इच्छा करनु आ घर को तो जाई होनी टोटली आ फेर वर्षा लाल फेर पानी फेर न्यूज दउछि फेर ये करछु देखुछु फेर आसी बंध ऊपर फेर गोटे लघुचाप आसुछि काले कहउचंती आ एई होला परिस्थिति आ कोन माउसी जने अछंती तांगर टिके नवा प्रतिक्रिया आपण हमें कथा होतले किस समय पूर्व खाया पे केमिति करछंती माउसी से बंध जो आपण रहिछन बंध ऊपर हैरान कर रहउछु आ केमिति करि खाइम मासे हला रहनु हां मासे हला आ छुआ पिला नै कि भारी असुविधा रहिछु आ 7-8 जन सेई पल्ला सोछु आ कोन करियो आ घर ते पानी पज जाउछि आ जाई होनी कि आसी होनी घर सफा करछन थरे तापर किछि दिन रहउछन पुन हां हमर से जो घर भांग जाइछि हम जाई परनु आ से गोटे घर टे सफा सफी करके रो बखा बखा पके सोउछु आ तापर फेर पानी हला फेर पळे हां मो गोटा प्लास्टर हेइने। अच्छा जो वर्षा जतबेले होछि कोन करछन पल्ला तळे सेठ बसी रहउछु आ कोन करिम पानी पसुनी वर्षा हलो हैरान होतु पला ना भेदी जाउछि अतिरिक्त वर्षा आने भेदी जीव आ अल्प एरगा जीव जीव वर्षा आने भेदिबने। अच्छा हां हमें नौथले प्रतिक्रिया ए कोन रंधा खाद्य दउछन ना कोन हां कोड दउछन रोसे करी अब बिसरा ना एटी दउछन ठीक ठाक खाया को एटी आमे टिके नबा प्रतिक्रिया टिके आपन एटी कोड दउछन खाया पे पंचायत ऑफिस रंधा खाद्य हां पूरा केते जन आपन केमिति कोन आउछन परिवार हिसाब परिवार आम जते जन आमर 19 जन कर देले जार 5 जन पाउछंती जार जे प्रकार परिवार नै कि पाउछंती हो हां खाइबा होउची जा होउची रोसे केते टाइम दउछन गोटे टाइम दउछंती दुई टाइम दउछन ना गोटे टाइम आ चूड़ा फुड़ा समिति किछि जिंस सुखिला खाद्य हां सुकुला खाद्य से देइथिले आगुरु एबे आगु बंद 3-4 दिन हैला बंद देना थी अपन केते दिन रहलेनी बंध पर रहिलु बन्या फास्ट बन्यारु तळु माने घर को जाई होउनी घर सब पानी कमुची ना जमा कटु नाही ना पानी कमी जाउची पुणी नदीर पानी हला पुणी माडी आसी जे पीछा पानी आसी सब बुडी दउची हम कांथ वाले सब झड़ी गलानी का सब सुखुनी घर सुखुनी बड़ भारी परिस्थिति रे हम रहिछु हम गोरु गाई छेली मेंढा छुआ पिला नै कि गाई गोरु कोन खाउछन रंधा जो गाय गोखाद्य दिया होची गोखाद्य हां गोखाद्य दिया होची गोरु पिछा 2 किलो नेखा 2 किलो 250 नेखा पडुची दिया होची ताको रखुचंती एटी पल्ला तळे हां नल भिजी जो गोरुंग पई पालो फालो अलगा दैछन ना अलगा देई नाथि से अलगा गोरुंग पई दैछन लोकंग पई देई नाथि किबा मोर लोकंग पई दैछन गोरुंग पई देई नाथि एही होची कथा गोटे देले अन्यटी पाई नाही आमे आलोचना करूथलु जेमती जे आपण किछि घर एमिति मध्ये अछि निज हिसाब रे समान बनाइछंती मु चित्र देखैबी कोठी ताळर जो पत्र रहिथा ताळ बरडा जाहा को कुआ जाय
ସେଥିରେ ବନା ଯାଇଛି ତାଟ ହିସାବରେ କିଛି କର୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିଣ ଚଦର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମରାଯାଇଛି ପାଲ ଯାହା ସରକାରୀ ପାଲ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଯାହାକି ଛେଳି ହୁଅନ୍ତୁ ଗାଈ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ପଶି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଥର ପାଣି କମୁଛି ଘର ଚଟାଣ ଶୁଖି ନାହିଁ ମାଟି ଯଦି ଘର ରହିଛି ଓଦା ରହିଛି ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆପଣ ବି ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆମ ଘର ଏଠି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି ଏଠି ଉପରେ ଆସି ଆମେ ତଥାପି ରହିଲୁନି ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଠାରୁ ରହିଲୁଣି 15 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି 15 ଦିନ ହେଇଗଲା ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଭାରି ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇ ଫୁଡିଂ ଯାହା ହଉଛି ସେ ଖାଉଛୁ ଆଉ। ସିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ରୋଷେଇବାସ ନିଜେ ରୋଷେଇବାସ ସେମିତି ଅସୁବିଧାରେ କରୁଛୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନୁ କୋଉ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇକି ରହୁଛୁ ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷା ହେଲେ ରୋଷେଇବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହରକତ ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସେଇଥିରେ ଖାଇବା ସେଇଥିରେ ଗାଈଗୋରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଇଏ କେବଳ ଯେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନରୁ ମାସେ ଧରି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ବୈତରଣୀରେ ପାଣି ବଢିଥିଲା ସେବେଠାରୁ ହିଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ଏବଂ ପଛକୁ ପଛ ଲାଗି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟା ଏବଂ 3 ରୁ 4 ଥର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ହିଁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାଙ୍କ ସହ ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଶୋଉଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରତିକାର ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ପଛୁଆ ପାଣି ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି ଇଏ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନୁହଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏଭଳି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଗଲେଣି ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାସାଧିକ କାଳ ସେମାନେ ଏହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରେଶଙ୍କ ସହ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଣ୍ଡା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍